Tungod kay na-late naman gid mi dani nga time nagdali-dali na lang gid mi dani kay naulahi na gid mi magani kay naa pa mi naapsan. Mura na hinuon mi dani gipangkukod kay lagi na-late naman gid mi dani may gani lagi kay naa pa mi dani natanawan kay kung wala pa na mapalaw gid mi unya mao dinhi among nabungad sa amoa dayo. Nagtuo ko na ni kato bitong sikat bitaw sa kaning kuan nga mosayag gud ang kanang dragon bitaw mo basta kay mao na siya makita bitaw sa social media nga naay mosayaw nga kato bitong sumpay-sumpay. Oh, basta kay mao na na. Unya ang akong nakitaan diri kay tagsa-tagsa raman kay mga bata, pero cute kay siya. Mga cute kay ba kay mga bata man pero tiguang ay di na na cute, buyog na na. Pasaka-saka unya naa man day diri sa ubos, so wa gyapon. Nagdaog day mi kay magtan-aw mi dani kung unsa ang imong tuig, ahas ba or unsa na buaya o unsa ba na. Year of Dragon ba ka or unsa ba ka nga year o naay lang gipang butang dinhi. Nya sali pug pangita sa kwa unya naram day sa kilid pinakauna man day kanang pinakauna gigibutang bitaw. Unya karon kay year of horse man karon di mo na ilang gipang placard lagi ra gipang bitay na lagi na dira ang mga kuan kabayo sa ibabaw sa kuan rooftop sa kay naa sa alcoba. Kani gid akong ganahan kay mao ra man pud among naabtan dani kay wala naman may kaabot sa uban unya kani pud ay nakablo tsara gyapon ning ilaha. Nice kayo ba pang in-check gid ni. Kay tungod lagi sa kalangayan ay daghan ni kay ni sila nag-perform day o nya among naabtan gamay na lang pila na lang to ka buok kunya tanawa ra gid na ninyo grabe kay klaseng-klase ra nga mga kuan mga estudyante dinhi sila. Ang amo na lang naabsan kanina lang mga bataa nga unsa ba kani penguin mga unsa to basta kay di man to dragon crocodile man siguro to. Ay basta klase-klase ra ni diri ang nangapil mga estudyante magud ni sila gipang perform sila ba kay para pud na ay mga lingaw sis. Bongga gid kay ang mga celebration daning mga Chinese New Year or unsa pa na din na naging na sila yung mga performance diri pasaysaya sa mga dragon bisag kay walay mga dragon. Bisag kay walay dragon dira ay magbuhat gyud na sila mga props para lang makakuan bitaw ilang i-perform. Unya kay human naman gyud ang performance no human naman gyud ang evento nanguli na lang pudayon miigo ra gyud may nanganhi diri nya pagtadtaw dayon na nagkaon na lang pudayon mi dito sa Chowking kay Chinese New Year man karon di dito ta sa Chowking kay kuan man na siya insect man na siya nga kuan product. Kalingon. So maoday na sila og magwapa gid no basta make-upan pero sila gwapa naman sila daan mga puti pa gid pero kita daan ni nga haggard na ang nawong. Bitaw no kay gabi naman gid ni unsa na ni oras sa mga alas 7 naman siguro ni nangaon na lang po dayon mi nya namin nakita diri nga isda og gisulod sa aquarium perting lipaya sa bata kay nakakita sila isda. Nya pagkataud-taud dayon ni sulod dayon mi sa diri adayon sa store diri dayon sa Mulan na mga cute kay diri ilang mga gamit no pati ning bag pero pag tan-aw nimo sa presyo na hastang mahala di gibutang na lang puday nako kay murag dili gid kaya pati ning ina niyo tag 300 kape na unsa day mo pagkamaya sa ninyo oy nasobraan man sad mo dira unya si ate diri pili-pili dira tsada daw kuno kayo kay baga daw kuno kayo nya wala ni palit. O, di ba? Unya, wala man dira. Munang puyo taninin. Agay, natay part 3 dani ha. Watch until then. Bye-bye.